Jaho Bhagavato Pada Vaishnavira Stane Anta Asrayakara Chaitanya Charane Ya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine Narayanam Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudirayat Nashtapraye Svabhadrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tata Adavante Chamadikya Hari Sarvatra Giyate Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Sri Guru Dinataran Paramananda Madhava Paramananda Emadava Padunga Ruchi Makaranda Simakanya Panakari Anande Gono Hari 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 Karane Vanyavela Hari Karime Kapadona Sika Kadalam Papayane Manamo Puriyantare Dharma projita ketavatra paramo nirmat saranam satam Vedyam vastam matra vastu shivadam tapatrayam mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimva Parivishvara Sadhya Hridya Varudyate Prakati Visistru Vitatsana Nigama Kalpatara Regalitam Palam Sukam Patamrika Dvasam Yutam Vibhata Bhagavatam Rasamalayam Murahara Shika Vibhavukha Anato Pasanam Saksat Bhakti Yogam Adoksaye Lokasa Janato Vidvam Chakri Sattva Sangitam Yasyam Vai Suryamanayam Krishne Parama Purushe Bhakti Rupadyate Pungsam Saukama Mayappa Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yat Vaishnavam Priyam Yasmin Paramam Amsyam Ekam Amalam Param Gyanam Gyate Tatra Gyana Viraga Bhakti Sahistam Naiskargam Avishkritam Tapchuram Supatam Charana Vaparu Bhaktya Vimuchenara Arkayam Brahma Sutranam Bharatarta Vinirnaya Gayatri Basarupaso Vedatam Parimbrimitam Sarva Vedanta Sarabhi Sri Bhagavatam Ishyate Tadra Samrita Tiktasya Nanyat Karshat Ratisvati Krishna Bhakti Rasa Swaro Sri Bhagavato Bhakti Rasa Swaro Sri Bhagavato
प्रहैते परम महात्मा वेदा उपनिषदे यत किचुभया अर्थानव्यासा कारिला संसाया Visaya wacana Bhagavate Sero Soke Nibbana Nistaro lagi sutra kaila vyasa Nistaro lagi sutra kaila vyasa Mayavadi vasasile aya sarvanasa Bhagavato pada Vaishnavera stane Bhagavato pada Vaishnavera stane Ekanta asrayakara Chaitanya charani Bhagavata jena mane seyavana sama Bhagavata jena mane seyavana sama Arasastra achijande janme prabhu yama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Chandrayo Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam is the spotless Purana. Srimad Bhagavatam adalah Purana yang tanpa cacat celah, yang sangat murni. It is most dear to the Vaishnava, yang sangat dicintai oleh para Vaishnava, because it is described the pure and the supreme knowledge of Paramahamsa. Karena Srimad Bhagavatam ini menjelaskan pengetahuan dari para Paramahamsa yang sangat murni. This Bhagavatam reveals the mean for becoming free from all material work. Srimad Bhagavatam ini mengungkapkan makna untuk bagaimana seseorang bebas dari kegiatan ataupun aktivitas material, pekerjaan material. Ya, together with the process of transcendental knowledge, bersama dengan proses pengetahuan rohani, renunciation and devotion. Ya, ketidakterikatan dan bakti ataupun pelayanan cinta bakti rohani. Anyone who seriously tries to understand Srimad Bhagavatam, siapapun yang berusaha untuk memahami, mengerti Srimad Bhagavatam, who properly hears and chants it with devotion, yang mendengarkan dan mengucapkan, ya, mendengarkan dengan cara yang benar dan mengucapkan dengan penuh cinta bakti, become completely liberated. Dia akan sepenuhnya terbebaskan. Jadi kutipan ini menjelaskan bahwa ya, Srimad Bhagavatam adalah sastra kitab suci yang sepenuhnya berada pada tingkat Wisuddha Sattva, tidak ada pengaruh dari triguna sedikit pun, dan tanpa cacat celah. Dan ini adalah kesayangan, kecintaan dari para Paramahamsa. Srimad Bhagavatam ini juga mengungkapkan makna bagaimana supaya kita bisa terbebas dari kegiatan material, dan juga bersamaan itu juga ada proses tentang pengetahuan rohani, ketidakterikatan, dan pelayanan cinta bakti. Jadi segala hal sudah dijelaskan di sini. Siapapun yang dengan serius sekali ingin mengerti Srimad Bhagavatam, ya, dia hendaknya mendengarkan dengan cara yang benar. Ya, who properly hears, ya, siapapun yang mendengarkan dengan cara yang benar, and chant it with devotion, dan menyampaikannya, membacanya ataupun menyampaikan dengan penuh cinta bakti, maka dengan cara ini seorang akan sepenuhnya terbebaskan. Jaha Bhagavato pada Vaishnavaya Rastani Ekanta Asraya Kara Chaitanya Charane. Ya, karena itu di sini diperintahkan kita go and approach a Vaishnava or Gaura Priyajana, or dia devotee of Gauranga Prabhu. Kita hendaknya, jika kita sungguh-sungguh ingin mengerti Srimad Bhagavatam, ingin mempelajari Srimad Bhagavatam ini, kita hendaknya mendekati seorang Gaura Priyajana, ya, penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, Gaura Priyajana atau para penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, dan mempelajari Srimad Bhagavatam ini dari beliau. Ya, kita mempelajari dan mendengarkan dari para Paramahamsa penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan hendaknya bersama dengan itu pula berlindung pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam ini, untuk mempelajari dan memahami Srimad Bhagavatam ini,
kita harus mendekati seorang penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan bersama dengan itu pula kita hendaknya berserah diri sepenuhnya pada Sri Chaitanya Mahaprabhu, berlindung pada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Ekanta esraya kara Chaitanya carani. Ya. Tanpa karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, tidak seorang pun dapat mengerti Srimad Bhagavatam. Ya. Dan di sini untuk sloka ini Srila Gurudev sering sekali beliau sebelum menjelaskan lebih lanjut, dia selalu bertanya, kenapa untuk mengerti Srimad Bhagavatam kita harus berserah diri dan ya berlindung pada Sri Chaitanya Mahaprabhu, seperti dijelaskan di sini ekanta esraya kara Chaitanya carani. Ya. Karena Srimad Bhagavatam ini adalah tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Ya. Karena Srimad Bhagavatam ini adalah inkarnasi Sri Krishna dalam bentuk kitab suci. Dan Sri Krishna hanya bisa dimengerti dengan cara bakti. Begitu pula Srimad Bhagavatam hanya bisa dimengerti dengan cara bakti. Dan siapapun yang tidak menerima kebenaran Srimad Bhagavatam ini, mereka pantas untuk dihukum oleh Yamarat, penjelmaan demi penjelmaan di neraka, seperti itu. Jadi karena itu sangat penting sekali bagi kita semuanya untuk bisa mempelajari Srimad Bhagavatam, mengerti Srimad Bhagavatam dengan baik, ya, dan mempelajari dengan cara baik yang dan benar di bawah tuntunan dari guru kerohanian yang dapat dipercaya ataupun seorang penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan sekarang sloka berapa? Nanti kita akan melanjutkan membaca, karena hari ini adalah Purnima ya di Bali. Ini adalah Guru Purnima ataupun guru ataupun juga disebut biasa Purnima. Ya, kita memuja Srila Vyasadeva sebagai guru utama yang menurunkan pengetahuan Weda ini. Sekarang sloka 13 ya. Sebentar saya cari. Srimad Bhagavatam skanda 8 bab 18 sloka 13. Wamana Dewa inkarnasi Tuhan, itu topik judulnya. Skanda 8 13 bab 18 13. Tam watum wamanam drishtva modamana maharsaya karmani karayam asuhu puraskritya prajapatim tam watum wamanam drishtva tam watum wamanam drishtva modamana maharsaya
Karmani karayam asu. Karmani karayam asu. Puraskritya prajapatim. Puraskritya prajapatim. Tamvatum vamanam drishtva Modamana mahasaya Karmani karamasu Puraskritya prajapati Tamvatum vamanam drishtva Modamana mahasaya Karmani karayamasu Puraskritya prajapatim Tamvatum vamanam drishtva Modamana mahasaya Karmani karayamasu Puraskritya prajapatim Tamvatum vamanam drishtva Modamana mahasaya Karmani karayam asu Puraskritya prajapati Tamvatum vamanam drishtva Modamana mahasaya Karmani karayam asu Puraskritya prajapati Tamvatum vamanam drishtva Modamana maharshaya Karmani karayam asu Puraskritya prajapatim Tam him Vatum sang brahmachari. the brahmachari Vamanam Vamanam cepon. dwarf Drishtva melihat. seeing Modamana Modamana dengan hati gembira. in happy mood Maharshaya Maharshaya insan-insan suci yang agung. the great saintly persons Karmani Upacara ritual. ritualistic ceremonies Karayam Karayam asu. asu Karayam asu menyelenggarakan Puraskritya memposisikan di depan Prajapatim Kasyapa Muni sang Prajapati. Artinya, para Rsi sangat gembira melihat kemunculan Tuhan sebagai Wamana. When the great sages saw the Lord as the Brahmachari dwarf Vamana, they were certainly very pleased. Thus they placed before them Kasyapa Muni, the Prajapati, and performed all the ritualistic ceremonies such as the birthday ceremony. Saya ulang sekali lagi. Para Rsi sangat gembira melihat kemunculan Tuhan sebagai Sri Wamana, sang Brahmachari Kurcaci. Demikianlah mereka kemudian memposisikan Kasyapa Muni, sang Prajapati, di depan, lalu menyelenggarakan semua upacara ritual yang diperlukan, seperti misalnya upacara kelahiran. Penjelasan yang mulia dan berkarunia rohani Srila Prabhupada. Menurut tata cara peradaban Weda, According to Vedic civilization, ketika seorang anak lahir when dalam child is keluarga born Brahmana,
in the family pertama-tama of a Brahmana, diselenggarakan upacara the, kelahiran the yang birthday disebut ceremony Jata Sarana, known as Jata Karma Jata Karma. Kemudian upacara-upacara lain yang menyusul satu is first persatu. performed and then other ceremonies are Sedangkan also ketika gradually apa? performed. Wamana Rupa muncul dalam But wujud when this sebagai Vamana seorang Rupa watu appeared in the form of ataupun Vatu seorang or brahmacari, Brahmachari, upacara pemberian benang suci his juga sacred langsung red dilaksanakan. ceremony was also performed immediately. Ya. Jadi sloka ini dan Proses Sila Prabhupada menjelaskan So this sloka ketika explain Sri how Tuhan Yang Maha Esa muncul when the dalam Lord avtara beliau sebagai appeared as Sri Vamana, Wamana Dewa, Vamana. maka Kasyapa Muni adalah sebagai ayahnya, So the Kasyapa Muni was his father. ya, Aditi ya, Aditi sebagai ibunya. Aditi as his Dan pada mother. saat bayi lahir Sri Wamana muncul, maka diadakan juga upacara Jata Karana. So when Lord Vamana was appeared also Upacara penyambutan. actually performed Jata Karma, Dan di a sini birthday juga Srila ceremony. Prabhupada menjelaskan di golongan para Brahmana. So in this ketika connection also ada Srila bayi Prabhupada lahir, explained. maka juga diadakan So in the upacara Jata society of Karma the ini. Brahmana, there's always Jati Karma, this one is being performed. Ya. Dan setelah itu ada seperti juga di Bali kita mengenal. So in setelah Bali 3 hari tradition, ada disebutnya also we lepas awal. known about this one. There is 3 days ceremony, there is 7 days, and there is 1 year ceremony. Ya biasanya kalau dulu 3 hari sudah putus. Sekarang kadang-kadang bisa 10 sampai 12. So now the 3 days, this one, Ya, what dan is in the kemudian, navel, ya, there is that cord. There's also 12 ceremony in hari Bali. disebut, lepas So awal generally, setelah it is bayi, 3rd day that besar will already being cut. atau putus begitu. Kemudian setelah itu ada 42 hari, 1 bulan 7 hari. So 1 month, Kemudian, 7 days. Upacara 3 bulanan. There is 3 month ceremony also in Dan setelah Bali. itu ada wetonan ataupun setelah 6 bulan disebut otona. Wetona That's called Otonan, which is every 6 months. Bali dan Jawa itu ulang tahunnya itu setiap 6 bulan. So according to Tapi the di Java kalender calendar, Barat itu adalah setahun sekali. actually our birthday is every 6 Kalau months. Kalender Bali itu buku dan anunya tepat, tapi bisa harinya bisa berubah. Tapi menurut kalender Barat di apa namanya yang dirayakan adalah harinya. So in the Western tradition, generally the dates which is being explained, but in Bali's tradition, sometimes it's different the dates, and there is a titi also different. So in the Vedic tradition, there is called nakshatra also. Setahun sekali, tapi kalau di Bali itu weton ataupun ulang tahun itu 6 bulan sekali. But in Balinese tradition, birthday ceremony, birthday celebration was being conducted every 6 months. Nah, di sini ketika Sri Wamana Dewa muncul, So here, when Vamana appeared, muncul sebagai bayi di sloka sebelumnya dijelaskan beliau muncul sebagaimana juga ketika Sri Krishna muncul di hadapan Ibu Dewaki. so being explained dan here Vasudewa, how the beliau Vamana muncul dalam appeared. bentuk Wisnu bertangan 4. So he was appeared in the four Begitu pula ketika form beliau muncul arm. sebagai Sri Wamana Dewa, dia pertama-tama muncul dalam bentuk Wisnu bertangan 4. So in Vamana Dev also he appeared with that 4 arm forms, just like Krishna. And after that he will taking the form as a dwarf. So here it is explained how he is being offered as a Jata Karma ceremony. So this is thread ceremony also at the same time was being conducted. Dan bahkan di sloka sebelumnya setelah ini itu para dewa ya berbagai macam Even being dewa explained in the previous memberikan slokas berbagai macam hadiah, that how kayu, every demigod was pakaian, giving tali kulit, gifts, different harimau, gifts. dan sebagainya. There Ya, is a secara cloth, perlengkapan and then there seperti is itu. skin of the Yeah. lion, and different type of gifts which was given. Di sini di penjelasan sebelumnya adalah kata nata memiliki makna penuh. Seorang aktor berganti kostum untuk memainkan peran yang berbeda-beda, tetapi tidak pernah berganti orang. So in the previous Ini saya sudah pernah juga jelaskan tadi. purport, it is being explained
Or in the drama, sometimes they are changing all the clothes, but it's the same time, the same person. Tapi beliau muncul dalam berbagai macam So awatara Krishna dengan is bentuk descent yang in many berbeda-beda avatars in different sesuai form, dengan apa yang menjadi keinginan para penyembah. according to what is the desire by the devotees. Jadi di sini dijelaskan seperti seorang aktor. So it dia is being explained memainkan here, peran just yang like an berbeda-beda actor. hanya dengan Sometimes he mengganti taking pakaian, the different role, and ataupun sometimes they seperti change penari their topeng. cloth. Or sometimes like Di Bali kan ada istilahnya topeng there padat. is a dance Jadi dia banyak in yang Bali, seperti dia yang just like a maksudnya. fish. Ya. Sometimes it's Hanya different to tampilnya each saja other. berbeda-beda, topengnya yang berbeda-beda. The mask Nah, is sesuai different. dengan karakter topeng yang digunakan, maka geraknya According to the character. bahasanya juga So he will be berbeda-beda actually seperti itu. role Jadi to kita that regard in different di way. peran di masyarakat kita di Bali aja kita sudah melihat seperti itu. In Bali Jadi Chinese dengan tradition, we seperti also kita that see mudah that kind of memahami dance. bahwa ketika Tuhan juga muncul dalam berbagai So in that way also, awatara beliau, we should dalam berbagai understand bentuk when beliau, the Lord is itu sesuai descent dengan in apa this yang world, diharapkan oleh para penyembah that dan one mengatasi it should be situasi understood dan is kondisi according to pada the saat desire itu. of the devotees and the condition Kenapa at the beliau time. muncul sebagai sebagai waraha? Karena So ketika why itu bumi he jatuh, descend as a Varaha? sampai Because at the didasar time was daripada the alam earth was semesta ini, being submerged at the time. ataupun di tempat yang paling kotor dijelaskan. Karena itu So the beliau very muncul filthy dalam place. bentuk babi untuk Therefore, mengangkat he actually taking the bumi Varaha ini. form, pig form. Ya, bukan berarti beliau menjadi babi. Ya. Doesn't mean Tuhan that he ada become a tetap- pig. tetap Tuhan, walaupun beliau Lord is mengambil still a Lord. bentuk wujud sebagai Although babi. Although he Tapi taking babi that itu bukan form, babi hutan, is babi not seperti actually yang kita considered as a, like miliki di material Bali. things, Tetapi like in dia Bali. badan dia adalah transcendental. Dia Still, adalah his badan body babi. is very transcendental. Dan ketika beliau menghadapi peleburan alam semesta ini, So when there is muncul pralaya, ikan. also he taking the form as a matsya or fish, big fish, because at the time was needed to how to save the scriptures and then how the rishis. Therefore, he's taking that form. Because during the pralaya, on this one, the water is flooded all the place. So to resolve that issue, he actually taking that form of fish. Because fish only can actually swim in the ocean. But doesn't mean that that one is material fish. But his activity is only to save his devotee, rishi, and then different plants. Atas permohonan untuk melindungi penyembah terkasih beliau dari ancaman dari To protect the Prahlad Maharaj also. By Hiranyakasipu, he is taking the form of Narasimha. Why he took that form? Because Brahma is already giving the blessing to Hiranyakasipu, because he performing a lot of austerities. Because Brahma was satisfied with this tapasya, he should actually giving that blessing. So when he asked to Brahma, he wants actually to be eternal. So I couldn't give that such blessing to you because I myself died also. So please ask another boon. So Hiranyakasipu at the time was thinking how in such a way that he will be avoiding from that. So he was asking, I couldn't be die in the day or night. I also cannot be killed outside of the house, inside of the house. I could not be killed by the animal or the human. So there are many needed, many blessings that he was asked. He also asked that
I could not be killed by any armor made by devatas Dia or human. berusaha untuk menutupi segala kemungkinan untuk bisa dia terbunuh. So by his intelligence, he's trying to cover Jadi dengan everything. cara kekuatan itu, dia menganggap dirinya sudah hidup kekal begitu. So by that, he considered himself as eternal. Tuhan juga harus memenuhi sumpah dari ataupun janji dari para penyembahnya, karena But at the end, the Lord also need to be fulfilling, to fulfill jadi apapun yang the desire of the itu Brahma. harus dihormati. Because Brahma is giving the boon like Dia that. tidak ingin mengecewakan para So penyembahnya. the Lordship also didn't want to actually to disobey that the boon which is given by the Kiranya kasihku, Brahma. beliau mengambil wujud sebagai So therefore, singa. at that time the Lordship was Badannya singa, taking the form as a Narsimha. badannya manusia tapi kepalanya singa. So the body is still the human-like form, and the head was Simha, lion. Ya, Hiranyakasipu tidak dibunuh dengan senjata apapun, tetapi So we can see that Hiranyakasipu is not killed by any armor. perutnya dan membunuhnya. So he was killed by nails. Tidak dengan senjata, karena kuku itu tidak dianggap sebagai senjata. Because nail is not considered as any weapon. Dihasilkan oleh para dewa ataupun manusia. It's not being also made by devatas or human being. Kuku itu adalah senjata yang wajar bagi kadang-kadang manusia pun bisa mencakar kan. Ya. Sometimes human being also we can see that he can have it that one. Dan dia tidak dibunuh siang hari ataupun malam hari. And also Hiranyakasipu is not killed in the day or night. It's Sandhya. Dari siang ke malam. So Sandhya, that one is in between night and Di luar rumah ataupun sunset. Di dalam rumah tidak di angkasa ataupun di tanah, tapi di So he's not also killed in the angkasa or in the land, because it is in the on the lap of Sinasimadev. Also, he's not going. He's outside of the house or inside of the house. It was in between. Jadi di sisi lain untuk memenuhi, menghormati apa yang menjadi karunia dari Brahma. You have to respect the boon which was given by the Brahma. Krishna was finding that solution, how to kill the Hiranyakasipu. That's how the Lord was fulfilling all the desire of the devotees. At the same time, he was killing all the demons. Jadi itulah Tuhan yang kita hormati, yang kita yakini. Beliau sangat mencintai para penyembahnya. That's what the Lordship which is we worship. He's very, very dear and very loving to his devotees. Dia selalu berusaha untuk melindungi para penyembahnya dan menghancurkan segala kejahatan. So he always trying to protect his devotee and destroying adharma. Nah, karena hari ini juga adalah Sri Guru Purnima. Because today is also the Guru Purnima day. Maka saya akan membacakan Therefore, I would like to read penjelasan some explanation berkaitan dengan Guru which is connected to this Guru Tattva. The junction of auspicious and inauspicious. Itu apa namanya? Pelajari sila Prabhupada. The junction of auspicious and inauspicious. This is from Srila Prabhupada class. Ini semuanya menyangkut tentang Guru Tattva. Ya, Bhaktivinoda Thakur menjelaskan tentang Putana sebagai guru yang palsu seperti itu. Bhaktivinoda Thakur was explaining how about the Putanas, the fake guru. Setelah Gurudev masih on Putana. Also Gurudev was explaining on this about Putana. False guru. False guru.
itu kesimpulannya adalah bahwa seorang guru kerohanian harus 100% sadar akan Krishna. Beliau adalah guru kerohanian yang bona fide. Karena beliau dapat memecahkan masalah hidup, masalah kehidupan. The final statement is Atmawit Charana Archanam. Atmawit artinya, Atmawit mean a self-realized soul or bona fide spiritual master. Jadi Atmawit artinya adalah orang yang sudah menginsafi diri dan adalah guru kerohanian yang dapat dipercaya. Guru kerohanian yang bona fide. Unless one is self-realized and know what is realization with the super soul is, tanpa orang menginsafi diri dan mengetahui hubungannya dengan sang roh yang utama, he cannot be a bona fide spiritual master. Dia tidak bisa menjadi guru kerohanian yang dapat dipercaya. Dikutip dari Srimad Bhagavatam, skala ketiga bab 28 sloka 2. The pure devotee always free from the clutches of Maya and her influence. Seorang penyembah murni terbebas dari cengkraman Maya dan pengaruhnya. Kutipan dari Srimad Bhagavatam skala 5 bab 3 sloka 14. There is no possibility that a first class devotee will fall down. Jadi penyembah yang kelas utama tidak akan pernah jatuh, dijelaskan. Penjelasan dari Chaitanya Charitamrita Madhya Lila bab 12 sloka 71. In the Padma Purana, the characteristic of guru of the five spiritual master have been described. Di dalam Padma Purana, karakteristik ataupun ciri utama seorang guru kerohanian yang benar baik juga dijelaskan. Mahabhagavata Sresto Brahmano Vai Brahmana Bhagavata Sresta Brahmano Vai Gurun Nipam Gurun Renam Sarvesam eva lokanam arso pujo yata hari Mahakulo prasutopi sarvayatne su diksita Sahasra kadaya sakadaya yai jana guru jat awisna. The guru must be situated on the topmost platform of devotional service. Guru kerohanian harus berada pada tataran utama dalam pelayanan bakti. There are 3 classes of devotee. Ada 3 tingkatan klasifikasi penyembah. And guru must be accepted from the topmost class. Jadi guru mestinya adalah dari penyembah yang kelas utama. The first class devotee is spiritual master for all kind of people. Guru kerohanian kelas utama adalah guru kerohanian untuk semua orang. It is Guru Nrinam. Dikatakan sebagai Guru Nrinam. The word Nrinam means all human being. Jadi beliau adalah guru untuk semua umat manusia. The guru is not limited to a particular group. Guru tidak dibatasi hanya untuk satu kelompok saja. Jadi seorang guru kerohanian tidak hanya menjadi milik dari murid-murid ataupun biksa murid saja. Kadang-kadang karena kurang pengetahuan, para penyembah membedakan guru ini guru saya hanya untuk murid biksa saja, ataupun hanya bahkan antara diksa langsung dan diksa sekunderi ataupun diksa brahmana juga dibedakan begitu. Tapi di sini jelaskan bahwa guru
Bonaparte guru yang utama itu adalah guru untuk semuanya, karena beliau tidak pernah membedakan. Ya. Beliau tidak pernah memberikan, oh saya hanya sekarang memberikan perasaan yang murid untuk murid saya saja. So there is no Yeah. spiritual master like that. So I'm giving the class only for my disciple only. So there is no limitation that made by Guru. Prabhupada tidak pernah membedakan. Srila Prabhupada does not make any difference. Bahkan dia memberikan ceramah untuk So he was giving all lectures to orang everyone, yang ada. Apakah to itu millions. beliau? Tidak kan? If we asking whether that one is the disciple of Srila Prabhupada, no. It is stated that in the Padasambhita of Rupa Goswami that a guru is a Goswami, a controller of the senses and the mind. Jadi dijelaskan oleh Srila Guru is the controller of senses and guru mind. yang artinya beliau sudah mengendalikan Guru means indera-indera. that he already controlling all the senses and the mind. Apa sloka itu? Vacho, Ya, Choda Mana, Manasakroda Vegam, Jiva Vegam, Udara Upasta Vegam. Etan Vegam, Visahita Dira, Setan Vegam Yoga Isahita Dira. Sawa Matima. Jadi orang yang tenang, yang sudah mengendalikan dorongan daripada lidah, perut dan kemaluan. This is already controlling the urge of the tongue and then the genitals. Memenuhi syarat untuk bisa menerima That person is actually eligible to accept the disciple throughout the world. Such a guru can accept disciple from all over the world. Jadi guru seperti itu bisa menerima murid dari seluruh dunia. Ini seperti Srila Prabhupada contoh realnya. It's just like Srila Prabhupada is a real example. So he could accept all the disciples from a different nationality like Indians. Dia adalah guru Quran yang berdoa dan dia menerima murid di seluruh dunia. Because he is the bona fide guru, he can accept all disciples from all the worlds. It's just like Srila Prabhupada is everywhere. He is accepting the disciple. Although he is with a very short time, he already accepting many disciples from different parts of the world. Jadi tidak hanya terbatas pada satu negara ataupun hanya kampung tertentu saja. So there is no limitation on one nationality or any, what is the locality. Prativipsa Sisya. This is the test of the guru. Ya, Prativipsa Sisya. Artinya bisa menerima murid seluruhnya. Inilah ujian bagi seorang. This is the test of the guru. He can be Prativimsa Sisya. He can accept the disciple from throughout the world. Bab 24 sloka 330. This verse is also quote in Hari Bhakti Vilas. Sloka ini juga dikutip di dalam Hari Bhakti Vilas. When one has attained the topmost position of Mahabhagavata, ketika seseorang sudah mencapai tingkat tertinggi dari Mahabhagavata, he is to be accepted as guru. Dia harus diterima sebagai guru dan worship exactly like Sri Hari di Personality of Godhead. Jadi guru Korwannya seperti itu, ya bisa beliau dipuja seperti bagaimana seorang memuja Sri Hari. Ya, Personal Tuhan yang Maha Esa. Only such a person is eligible to occupy the post of guru. Hanya kepribadian seperti itu yang dapat menduduki posisi sebagai seorang guru rohanian. Madhya Lila 24:330. One should not become a spiritual master unless he has attained the bakom of Utama Adhikari. Jadi seseorang jangan menjadi guru kerohanian sampai dia mencapai tingkat Utama Adhikari. Only Vaishnava or Vaishnava situated on the intermediate bakom can also accept disciple. Jadi seorang penyembah yang pada tingkat Vaishnava yang baik, yang kelas 3, ataupun seorang Vaishnava yang berada pada tingkat Madhyama, intermediate bakom, juga bisa menerima murid. But such a disciple must be
on the same platform. Jadi muridnya juga adalah pada tataran yang sama. But certain disciple must be on the same platform. And it should be understood that they cannot advance very well toward the ultimate goal of life under this insufficient guidance. Tapi, ya, murid-muridnya tidak akan mencapai tujuan yang tertinggi di bawah tuntunannya. Therefore, a disciple should be careful to accept an utama dikali. Karena itu seorang murid hendaknya sangat berhati-hati untuk menerima seorang utama adikari sebagai guru kerohaniannya. Ya. Jadi di dalam sastra, dalam Chaitanya Charitamrita itu ada banyak contoh. Salah satunya adalah Duki Krishnadas ya. Chaitanya Charitamrita also there is an example, Duki Krishnadas. We know about that one. Untuk mengambil siksa guru dari Jiwa Goswami. So this one is being sent to Vrindavan to taking a Siksa Guru from the Jiwa Goswami. Satu. Sebagai pelayanan setiap hari dia So as a service, menyapu di Nidwana. every day he was actually sweeping the floor on the Nidivan. Krishna dan Srimati Radharani bersama. So this is the place where the Srimati Radharani and Krishna perform their pastimes. Duki Krishnadas menyapu di sana. Dia So Duki Krishnadas was every day was sweeping in that place. ya, terbuat dari emas. So once they got the bangles. So who has this bangles? So he kept it. Dan kemudian beberapa saat kemudian So after some time, ada seorang gadis yang mendekati Azan menyapu di setiap This- gelap. there's one girl which is asked him also, do you find a bangles? So it was Duki Krishnadas was asking, is it belong to you? No, it just belongs to my friend. Tapi saya tidak bisa mengembalikan kepada orang yang bukan pemiliknya. At the time, he said that I couldn't actually giving something which is not belongs to you. So I need to give directly to the person which is having this bangles. So how about if it's actually I'm giving to you and then you didn't give it to this person? Gadis ini kembali kepada Srimati Radharani mengatakan bahwa dia tidak akan mau mengembalikannya Therefore, this kecuali girl is coming to Srimati Radharani and he said that he will not give if it's you don't come directly. Ya, daripada saya kehilangan gelang, kalau saya pulang nanti tak pakai gelang. So Pasti saya akan dimarah oleh Srimati Radharani was thinking if Ya, saya akan if I'm actually returning back without this bangle, maybe I will get my mother will angry with me. So let me taking it now with Lalita Saki going there. Di tempat wisata di Juwana ada sumber air di sana, dia dimandikan di sana dan dengan dimandikan di sana dia sebenarnya dirubah menjadi kopi. So by taking a bath in one of the pond, it is said that he Srimati Radharani. is become a gopi there. Shyamananda gopi, yeah? Kemudian Shyamananda. atas Srimati Radharani, So by the mercy of Srimati Radharani, he kept the kumkum in his forehead. diberikan tilak dan diberikan nama baru dengan nama Syamananda. Dan kemudian setelah dia kembali pada Shyamananda. gurunya, kepada Selayu Goswami, So he was returning back to Shyamananda, guru to Jiwa Goswami. dia sangat bahagia sekali. So at that time was Jiwa Goswami, who is Siksha Guru, is very happy Srimati Radharani. because his Sishya could have darshan of Srimati Radharani. Siapa namanya gurunya? Who is called his guru name? Ya, Shyamananda. Hridoy Chaitanya. Hridaya ya Chaitanya. Hridaya Chaitanya. Kemudian beliau mendengar bahwa muridnya telah berganti nama. Beliau marah datang dari Puri atau dari nama. So it was when he knows that his disciple is changing his name, he was being so angry and he was chastised. Ketika seorang yang sudah menerima So because in the etiquette, that those who is already dia tidak given boleh name menerima, by the spiritual master, he should not actually taking any initiation process and change the name again, because it's not according to the etiquette. Hridaya Chaitanya, gurunya, beliau marah sekali.
So the Chaitanya was chastising this Shyamananda, and then was angry also to Jiva Goswami because he said that why you give the initiation again to him? Harus bangga bahwa murid anak ini bisa bertemu dengan Srimati Radharani dan So you should be proud that because your disciple meeting Srimati Radharani, she is giving that name, it's not me giving that name. Muridnya itu dipeluk. So therefore, at the time Hridaya Chaitanya became so much happy, and then he was embracing his disciple. Srimati Radharani kan gurunya juga mendapatkan karunia. So if actually the disciple could get that mercy of Srimati Radharani, the guru was so happy, and then by that also he got the mercy of Srimati Radharani. Therefore, karena itu seorang now one may question. Sekarang orang mungkin bertanya, whatever you have seen, whether you have seen Krishna, apakah Anda sudah melihat Krishna? So how Krishna can be seen? Bagaimana Krishna bisa dilihat? Yes, the Supremato must have seen Krishna. Ya, guru kerohanian harus bisa melihat Krishna, telah melihat Krishna. Without seeing, he cannot be Supremaster. Tanpa melihat bagaimana dia menjadi guru kerohanian. But how Krishna can be seen? Tapi bagaimana Krishna bisa dilihat? Krishna can be seen by love. Krishna hanya bisa dilihat dengan cinta kasih. Premanjana curita bhakti vilochanena tasadeva ridayesu sadeva ridayesu viloktayanti. Srimad Bhagavatam 5:38. Just like you are in love with somebody, seperti halnya ketika Anda jatuh cinta pada seseorang, you can see him constantly. Anda bisa melihat dia terus-menerus. Just like when you are falling in love with someone, you always can see him everywhere. So at the same time, when you fall in love with the Lordship, you could see him everywhere. Anyone you love. So simply, Krishna also can be seen by development of love. Jadi ketika kita sudah bisa mengembangkan cinta kasih yang murni kepada Krishna, maka kita setiap saat bisa melihat Krishna. If we already develop that love to Krishna, we can every time sing Krishna. Just like Srila Prabhupada, whenever he goes, you will see that everything is Krishna. Everything is connected to Krishna. Ketika beliau jalan-jalan melihat ada di depan rumah orang ada keran bocor pun, beliau menyuruh. Whenever he walked and then he see the tap, this water tap just leaking like that, he said that, man, why? This is Krishna also. Srila Prabhupada said, well, this is the energy of Krishna. This water also energy of Krishna. So every time he was connecting to Krishna. You cannot see. It's so great. Otherwise, how can he see Krishna? Bagaimana dia bisa melihat Krishna? It's so great, unlimited. Dia tidak terhingga. Your eyes, your senses are limited. Sedangkan indera-indera kita sangat terbatas. You cannot see the unlimited with your unlimited senses, sense perception. Kita tidak bisa melihat dengan indera-indera kita yang terbatas untuk bisa melihat yang tidak terbatas. But swayam ewas pratyana. When you are developed in the sense of love of Godhead, then He revealed unto you. Tetapi ketika kita mengembangkan cinta kasih rohani kepada beliau, maka beliau sendiri yang mengungkapkan dirinya kepada kita. Therefore you can see. Karena itu kemudian kita bisa melihat beliau. Just like the sun, seperti matahari. You cannot see the sun, the sun shining at night.
kita tidak bisa menantang untuk bisa melihat matahari pada waktu malam. If somebody says, come on, I shall show you. Kalau orang dengan bangga mengatakan, oh, ya, datang sini, saya bisa memperlihatkan matahari, melihat matahari pada waktu malam hari, gitu ya. He can travel all over the sky, but ya, he cannot see the sun. Walaupun kita terbang di seluruh angkasa, kita tidak bisa melihat matahari. Similarly, this example that now you cannot see the sun, but when the sun rise, you can see the sun, and you can see yourself also. Jadi ketika matahari sudah terbit, So given the example of the sun, when the sun actually arises, then you can see the sun itself. So we can see ourselves, we can see the sun, we can see everything. kita bisa melihat by being the sun, you can see yourself, you can see the world. So being Dengan melihat matahari, by the kita bisa presence of melihat the sun, diri we kita, can juga see kita bisa everything. melihat dunia ini. Yeah, similarly, when you see Krishna, then you see everything. Begitu pula ketika kita bisa melihat Krishna, kita bisa melihat segala sesuatu. Without seeing Krishna, your eyes are blind. Our senses are imperfect. Tanpa melihat Krishna, ya, Anda buta, ya, dan indera-inderanya juga tidak sempurna. Therefore, it is said that a self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. Karena itu di dalam Bhagavad Gita dijelaskan orang yang sudah melihat Krishna, yang sudah menginsati diri, bisa memberikan pengetahuan ini kepada Anda. So in Bhagavad Gita it is said that those who have seen the truth, he can give it to you. Tatvidi Pranipadena, Padikshanti Tegyana. One must find a guru who is a Paramahamsa. Orang harus mencari guru, ya, di mana dia adalah seorang yang Paramahamsa. Neither Koticaka, no Bahudaka, no Pariprajakacharya. These are three earlier stages of sannyasa before the topmost stage of Paramahamsa. Ya, jadi sebelum seorang guru ataupun sannyasi, dijelaskan di sini ada tiga tingkatan. Ada Kuticaka, ada Bahudaka, dan juga Pariprajakacharya, dan juga ada Paramahamsa, seperti itu. Ya. If you do not get the qualified guru, then everything is bagus. Ya. Kalau Anda tidak mendapatkan guru yang qualified, maka kehidupan kita akan tidak mencapai sukses. If we cannot actually find the qualified guru, we will not get any success. So far designation is concerned, the Supreme Master authorized every one of his disciples. Jadi sepanjang menyangkut pemahaman ini, guru peranian authorized, ya, memberikan otoritas pada setiap orang, ya, everyone of his disciple. Bisa memberikan otoritas pada, ya, beberapa murid ataupun pada muridnya. But it is up to the disciple to carry out the order. Ya, kemudian tergantung kepada muridnya, apakah murid itu mampu melaksanakan perintah itu. Jadi guru kerohanian memberikan pelajaran, memberikan pengetahuan, dan memberikan perintah kepada semuanya. Ya, tidak hanya satu atau dua orang ataupun hanya dikasihi saja seperti itu, tidak. Tapi beliau memberikan perintah kepada semuanya. Tapi di sini selanjutnya diberikan, tapi kemudian tergantung kepada murid itu, siapa yang mampu melaksanakan perintah guru dengan sebaik-baiknya. Seperti Srila Prabhupada memberikan perintah kepada murid-murid beliau untuk mengajarkan ke dunia barat, bahkan sudah
beberapa dikirim ke Inggris. Tapi karena beliau terlalu So he's strict dan given. tidak bisa kompromi, akhirnya gagal kembali lagi ke India seperti itu. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was given Tapi one ketika beliau instruction mengirim Srila Prabhupada ke to one of Amerika, his disciples ya, going to walaupun di America awalnya banyak because he's so kesulitan, strict tapi and akhirnya he couldn't karena actually beliau melaksanakan perintah being flexible gurunya, on how he Srila preached, Bhaktisiddhanta dengan not like a Srila cara yang Prabhupada. baik dan benar, But the Srila mengerti apa Prabhupada yang was coming to dimaksudkan the oleh West guru by rohaninya, following his maka spiritual beliau master, mencapai sukses and then seperti he itu. knows what to do with Ya. that according to the situation. Therefore, he found the success. But it up to the disciple to carry out the order, able to carry out or not, apakah mampu untuk melaksanakan misi atau tugas itu atau tidak, seperti itu. It is not that the spirit master is partial. Jadi tidak benar bahwa guru kerohanian itu adalah memihak pada It's not true that partial, how the spiritual seperti master itu. is He partial. designated one and reject the others. Beliau tidak It's hanya not that he's accepting someone and then rejecting others mengakui also. seseorang ya, dan menolak orang lainnya, seperti itu. He may do that. Mungkin juga bisa melakukan seperti itu, but if the other is not qualified, he can do that. Ya, tapi kalau muridnya memang tidak berqualified, apalagi muridnya aparadi begitu, ya, bagaimana guru memberikan karunia? Ya pasti dia tidak akan memberikan perintah untuk murid itu bisa menduduki jabatan sebagai guru. Ya. If it's actually the sisya is aparadi, something like that, he will not give the instruction Contoh to yang become a real guru. yang kita lihat juga seperti Srila Jayapataka Maharaj. Ya. So the real example Beliau you can menunjuk see, murid beliau yang like di Jayapataka Sopnya, Swami Maharaj. yaitu Chaitanya Charan Chaitanya Chandra Charan Prabhu. Chandra Chandra Charan, that one is in Uni Soviet. Beliau berhasta di sana, ya. Tapi karena beliau adalah guru kerohanian dari ya yang terhormat His Holiness, ya, Sivas Pandit Prabhu. He is the guru of the Sivas Pandit Prabhu. Of Guru Maharaj, ya. Dan beliau mempunyai 4.000 murid di sana. So he has a 4,000 sishyas there. Dia ditunjuk langsung oleh Jayapataka Maharaj untuk menjadi guru di sana. Because he's pointed out directly by Jayapataka Maharaj to do that. Diangkat untuk menjadi guru bahkan sudah sannyas itu, tapi beliau tidak memberikannya begitu. So even Jayapataka Swami, there is one sannyas that he's had that proud, he is not giving that one. Already become sannyas like that, but asking to be guru is not allowed. Yeah. Maharaj was not given that permission. Even he is sannyas to become a guru. So this is a real example. But actually his intention is not like that. He wants that each and every one of his disciples become as powerful as he is. Jadi guru kerohanian sebenarnya tidak memihak. Ya, guru kerohanian So menginginkan spiritual master is supaya never semua being muridnya partial to menjadi anyone. sehebat gurunya, bahkan So he menjadi wants lebih hebat dari his guru. disciple Seperti being like Hridaya him or Chaitanya, beyond punya him. murid Duki Krishnadas, kemudian So like karena Hridaya Chaitanya, mendapatkan pergaulan he has a dari disciple, siksa guru Duki yang Krishna belum baik, Das, dan and he has that association of a Siksa Guru Jiwa Goswami. langsung di So Jiwa Goswami was actually engaging him in the Nidivan, sweeping that one. So by that you can get the darshan of Srimati Radharani. Ya. Ini juga menjelaskan bahwa antara diksa guru dan siksa guru This tidak is also ada explained that perbedaannya. how the Karena Diksha Guru keduanya and Siksha Guru, mempunyai there's tanggung no jawab yang difference. sama untuk mengantarkan Because murid, they have ya, same mencapai responsibility kepada Krishna, to bringing ataupun, that menjadi Shishya pelayan coming dari to Srimati Krishna Radharani. or being the servant of Srimati Radharani. That is his desire. Jadi keinginan guru seperti itu. Ya, tidak membeda-bedakan. Dia ingin memberikan kesempatan kepada semuanya. So that's Tetapi the desire tergantung of Guru. kepada He wants murid-murid to giving the tersebut. opportunity to everyone, but it's depending on the disciple. He wants that each and every one of his disciples become so as powerful as he is,
more than that, ya, sudah saya jelaskan. That is itulah keinginan guru yang sesungguhnya. Just like a father want everyone, every son to be qualified or more qualified than the father. Ya, jadi kan tidak semua orang tuanya presiden kemudian anaknya menjadi presiden, ya. Bahkan So we can see ya, that dari not orang everyone, tua, even the anaknya president, menjadi presiden, menjadi qualified. his son become president also. Jadi Sometimes it's artinya not. ketika anaknya menjadi pejabat, menjadi gubernur, bupati ataupun presiden, orang tuanya sangat bangga. So when actually his artinya son anaknya become menjadi the lebih berkualifikasi dari governor, orang tuanya. something like that, Begitu pula so ketika the murid menjadi the sangat president bangga will be dan very happy with that. berkualifikasi, gurunya juga diuntungkan. So when actually the disciple becomes so qualified, the guru also get the benefit. But it's up to the student or to the son to rise himself to that standard. Ya, tapi sekarang saya tergantung kepada putra putri. Now dari it's orang tua depending kita on kepada how the murid, child bagaimana himself, bisa the son dia itself, mengembangkan dirinya how untuk can he mencapai actually tataran develop seperti itu. himself to come to that platform. If you are incapable of rising yourself to the standard of becoming spiritual master, jika Anda sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan diri Anda untuk menjadi standar sampai menjadi guru rohanian, that is not the itu bukan is not your spiritual master's fault. Itu bukan kesalahan daripada guru rohanian Anda. That is your fault. Itu adalah kesalahan dan kekurangan Anda. He want, beliau ingin, just like Chaitanya Mahaprabhu said, Amara Agyana Guru Ahana. Seperti Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, ya, by my order everyone, ya, of you become guru. Jadi perintah Chaitanya Mahaprabhu adalah agar setiap orang menjadi guru. Ya. If one cannot carry out the order of Chaitanya Mahaprabhu, jika seseorang tidak mampu melakukan perintah dari Chaitanya Mahaprabhu, then how he can become a guru? Jadi bagaimana dia bisa menjadi seorang guru? Ya, apalagi kalau di hatinya hanya ada rasa iri saja begitu, tak bisa jadi guru, walaupun ingin begitu, ya. Ya. If one cannot carry out the order of Chaitanya Mahaprabhu, then how he become guru? Kalau kita tidak bisa melaksanakan perintah Chaitanya Mahaprabhu, bagaimana kita bisa menjadi guru? The first qualification is that he must be able to carry out the order of Chaitanya Mahaprabhu. Jadi kualifikasi pertama adalah dia mampu melaksanakan perintah dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi become guru, maka dia bisa menjadi guru. So that carrying out the order of Chaitanya Mahaprabhu depend on one personal capacity. Jadi untuk mampu melakukan to be able to follow the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu tergantung pada is kapasitas also pribadi. depending on your Seperti capacity. juga di perguruan tinggi, kan tidak semua So, yang tamat ataupun yang lulus di so sana like in the bisa university, menjadi so if guru besar, we graduated in that atau university, profesor it's dan not always sebagainya, we seperti itu. become professor Yeah. on the high status Pasti hanya there. yang cerdas dan berkualifikasi So, untuk bisa For sure, those who mendapatkan have the posisi intelligence, seperti itu. he will be having that Yeah. high post. Unless one is a resident of Krishna Loka, ya, tanpa orang menjadi penduduk dari Krishna Loka, one cannot be a spiritual master. Orang tidak bisa menjadi guru kerohanian. That is the first proposition. Itu adalah syarat yang pertama. A layman cannot be a spiritual master. Ya, layman artinya orang pembohong, ya. Ya. Layman. Don't layman. Layman. Ya. Pembohong, ya. Seorang pembohong tidak bisa menjadi guru kerohanian. And if he become so, then he will simply create disturbances. Tapi kalau ya orang yang pembohong itu menjadi guru kerohanian hanya akan menimbulkan gangguan.
selfless Christ, yeah, the whole thing, it is to be understood that the bona fide spiritual master is the resident of Krishna Loka. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa guru kerohanian adalah penduduk dari Krishna Loka. So the whole conclusion is that the spiritual master should be the resident of You Krishna are Loka. correct when you say that when the spiritual master speak, it should be taken that Krishna is speaking. Dan juga ketika guru kerohanian yang bona fide berbicara, kita harus mengerti bahwa Krishna yang sebenarnya yang sedang bicara. That is a fact, itulah kebenarannya. But spiritual master must be liberated. Jadi guru kerohanian harusnya yang sudah terbebaskan. Ya. Sekarang kita dengarkan dari Sila Bhaktisiddhanta. Only a devotee of Krishna who know the science of Krishna can be as guru. Hanya seorang penyembah Krishna yang mengerti tentang ilmu pengetahuan tentang Krishna bisa bertindak sebagai guru. Apa slogannya itu ya? Ye Krishna Tattva-veta Se Guru Hari. Ya. Since karmis, gyani, and impersonalists are non-devotee, jadi karena karmi, gyani, dan para mayawadi, karena mereka bukan penyembah, they can never become gurus. Mereka tidak pernah bisa menjadi guru. Since they are not a devotee, they Yeah. cannot Only one who worship the personality about Godhead is able to become a spiritual master. Hanya pemuja personal Tuhan yang Maha Esa yang bisa menjadi guru. Bahkan dijelaskan kalau orang itu adalah seorang penyembah Krishna, ya, walaupun dia lahir di keluarga pemakan daging anjing sekalipun, dia bisa menjadi guru. even if he is actually Tapi born orang in the yang di dog sisi lain, orang eater, yang lahir di keluarga eating dog, brahmana, he tapi can kalau become dia a guru. bukan penyembah Krishna, dia even tidak though bisa someone is menjadi actually guru kerohanian. born in the Brahminical family, if he is not become a devotee of the Lord, he cannot become Those a who guru. think proudly that they are Krishna's servant cannot become spiritual master unless they proudly identify themselves as a disciple of a disciple. Ya. Tapi kalau orang dengan bangga, dengan sombong mengatakan saya adalah pelayan Krishna, If someone is Ya. so proud, Dia tidak bisa saying menjadi that guru I'm the juga. servant of Krishna, tapi he kalau cannot dia become a guru. mengatakan bahwa dirinya adalah If pelayan he dan pelayan always Krishna, consider that he maka himself as a Ya. servant of the Lord, ya, identify themselves as a disciple of the disciple, artinya adalah pelayan dan pelayan Krishna atau murid dari murid Krishna, maka dia memenuhi syarat. As long as we are proud to be a Vaishnava, sepanjang kita bangga menjadi seorang Vaishnava, we cannot become a guru. Kita tidak bisa menjadi seorang guru. A person who act as a guru therefore claim to be a Vaishnava or spiritual master. Orang yang bertindak, ya, sebagai seorang guru tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Vaishnava ataupun guru kerohanian. My spiritual master therefore consider himself a Vaishnava. Guru kerohanian saya tidak pernah menyatakan dirinya sebagai seorang Vaishnava. One who called himself a Vaishnava is branded non-Vaishnava. Orang yang dengan bangga menyatakan dirinya seorang Vaishnava, dia bukanlah seorang Vaishnava. Sila Bhaktivedanta Thakur telah menyanyikan Amita Vaishnava Ebudhiha Ile Amanina Barba Hava Ami Prastita Saasi Lidaya Dusibe Aiba Niraya Gami. Tumara Kinkara Apane Janiba Guru Abhimanatvaji Tumara Autista
pada jala renu sadanis kapake baji. Nije srishta jani uchista didane abe abhimana bara. Tae sisyata takiya sarvada nalab iba pujakala. If I think I am a Vaishnava, jika saya berpikir bahwa saya adalah seorang Vaishnava, I shall look forward to receiving others' respect. Pasti saya akan mengharapkan penghormatan dari orang lain. If the desire for fame and reputation pollutes my heart, jika keinginan untuk menerima penghormatan, ya, untuk mendapatkan kemasyhuran dan reputasi, maka ini akan mencemari hati saya. I will certainly go to hell. Saya pasti akan pergi ke neraka. I will give up pride of being a guru. Saya harus meninggalkan keangkuhan, kesombongan saya, kebanggaan saya untuk menjadi guru. Yeah. And consider myself your eternal servant. Tetapi saya hendaknya selalu mengakui, mempertimbangkan bahwa diri saya adalah pelayan Anda yang kekal. I will sincerely accept your remnant and the water that has washed your lotus feet. Saya hanya selalu berkeinginan untuk menerima sisa makanan Anda dan air pembasuh kaki Fatma Anda. By giving others remnant of my food, dengan memberikan sisa makanan saya, I will think myself superior and be burdened by weight of false ego. Tapi kalau saya berusaha memberikan sisa makanan saya pada orang lain, ya, maka itu akan menjadi beban berat, ya, seperti kita memakai turban yang terbuat daripada batu begitu, ya, karena menjadi beban berat daripada ego yang palsu. Yeah. Therefore, always remaining your surrendered disciple. Karena itu kedudukan kita yang sebenarnya kita adalah sebagai murid yang berserah diri. I will not accept worship from anyone else. Saya tidak akan menerima puja dari siapapun juga. Only a pure devotee can be such a master. Hanya seorang penyembah murni dapat menjadi guru kerohanian. A great personality sees the spiritual master everywhere. Seorang penyembah yang agung dapat, ya, great personality, orang besar atau orang yang mulia melihat guru kerohanian di mana-mana. Such a person is himself qualified to become a spiritual master because he can induce everyone to become Krishna conscious. Karena orang seperti itu dapat menjadi guru kerohanian yang bona fide, karena penyembah seperti itu dapat membuat setiap orang menjadi sadar akan Krishna. Unless we are devotees ourselves, sampai menjadikan diri kita sendiri sebagai penyembah, we cannot make others devotee. Kita tidak bisa membuat orang lain menjadi penyembah. Therefore, to become guru, ya, we must become devotees of Krishna. Karena itu untuk menjadi guru artinya kita harus menjadi penyembah Krishna terlebih dahulu. We must always engage in Krishna service with all our senses. Kita harus selalu menyibukkan diri kita dalam pelayanan bakti kepada Krishna dengan indria-indria kita. We are not qualified to act as a spiritual master unless we are ourselves staunch disciple of our spiritual master. Kita tidak akan bisa menjadi guru kerohanian sampai kita membuat diri kita menjadi murid yang
Staunch artinya murid yang kokoh, murid yang setia pada guru kerohanian. Ya. A pure devotee thinks himself to be humbler than a blade of grass and more tolerant than a tree. Ya. Seorang penyembah selalu berpikir bahwa dirinya lebih rendah dari rumput di jalan dan lebih toleransi dari sebatang pohon. He never says he has served the master enough. Dia tidak pernah berpikir bahwa saya sudah cukup banyak melakukan pelayanan pada guru, gitu ya. And therefore no longer need to offer service to his spiritual master. Karena sudah berpikir dia sudah banyak melakukan pelayanan pada guru, dia tidak perlu melakukan pelayanan pada guru lagi karena sudah banyak pelayanannya. He never think it is time for him to become guru, dan dia berpikir bahwa sekarang tidak perlu melayani guru, saya saatnya sekarang menjadi guru. Ya, karena sudah guru, menjadi guru tidak perlu melayani guru gitu. Although he may indeed act as a master, he never become proud of it. Walaupun seorang murid kemudian menjadi guru, tapi dia tidak pernah bangga dengan kedudukannya itu. Jadi Sila Gurudev sudah mengajarkan kepada kita bahwa dalam kelas D yang berjudul Sisyatwa, ya, I am is eternally the disciple of my student. Saya adalah murid kekal dari guru kerohanian. Ya. Jadi kedudukan atau seorang diangkat sebagai guru bukan untuk membanggakan diri, tetapi adalah sebagai kesempatan untuk melakukan pelayanan yang lebih luas, melayani orang-orang yang terikat, yang belum mengenal Saudara Krishna. Itulah tujuannya, bukan untuk membanggakan saya sekarang sudah menjadi guru. Saya tidak perlu lagi memuja guru saya. If we become a guru, I don't need to actually to worship my guru again. That's the wrong conception. Keliru seperti itu. Jadi karena ini sudah hampir jam 8:30. Because this time already almost 9:30. We completed here. Pokoknya kelas dari Sila Tato, dari Guru Ded, kemudian ada lagu dari Dewa Kainandana dan sebagainya. Bila kesempatan kita bisa mendiskusikannya. Ya, jadi demikian kita akhiri sampai di sini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya ataupun memberikan komentar, silakan. Srimad Bhagavatam Purana ki, Srila Prabhupada ki, Sisi Guru Purnima ki, Srila Vyasadeva ki, Guru Parampara ki, Nindai Guru Parampara. Silakan kalau ada yang ingin memberikan komen ataupun pertanyaan. You have any question or comment? Oke, silakan. Tadi dijelaskan itu bahwa penghuni daripada kelompok pemberitahuan lah yang bisa menjadi. So it was being explained. Those who is actually the residents of Goloka Vrindavan, then they can become a guru. Biasa itu bisa kan menjadi guru. How about the general person? Can he become a guru? If he could actually getting the association of the residents of the Goloka Vrindavan. Materi IDC juga menjelaskan bahwa guru yang murni itu dia adalah Nityasiddha yang turun dari dunia rohani. Srila Prabhupada also talked about this in IDC. The Nityasiddha Guru, that is actually Guru, which is he is descent from the spiritual world. But also it is said, those who is always consistently or disciplined to follow the instruction of Guru, and then that perfection, he also can become a Guru, if we could accept that perfection. So those who is not yet being achieved that one perfection is just like a postman. So just like whatever is explained by his guru, he just explain and repeat only.
So if he is doing that, he repeat whatever is said by his guru, he has that qualification. Penjelasan atas hal ini dengan sangat baik sekali sehingga Srila Prabhupada was explained already nicely on this. So we don't need to worry and no faith on this thing. Because it's already being explained by Srila Prabhupada. Dia tidak menambahi, tidak mengurangi. Like a postman, it's not actually adding something or it's not reducing something. Uang dengan pos lesan. So if someone actually sending the money from the postman, so whatever the money which is being there, he just deliver that money. So he's not adding it, he's not also reduce that money. So my duty is how to deliver this. So that person also can become a guru. Jadi kalau orang sudah mengikuti prosesnya dengan baik dan penjelasan sudah mencapai tingkatan yang atas, kan orang menjadi guru bisa menjadi karena guru kripa dan juga karena sadhana siddha. So one can become a guru. It could be become from the guru kripa or sadhana. Karena kalau dia guru, dia bisa. So by the mercy of guru, he also can become a guru. Diberikan tanggung jawab untuk menjadi guru. Jadi guru yang sebelumnya memberikan tanggung jawab itu. Seperti itu. So there could be actually guru kripa. The guru is given the blessing that person to become a guru. So Tattva and Sastra is already explained about it. Yang lainnya? There's others. Any comment? Any comment? Oke, kalau tidak ada lagi kita akhiri sampai sini. Ya Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki, Ishwan Guru Krishna ki, Sri Radha Vrindavan Chandra ji ki, Sri Gopal Sila ki, Sri Gopal ji ki, Sri Varani Dai ki, Srila Prabhupada Krishna Gurudev ki, all glory to Sri Guru and Sri Guru and Sri Gauranga.